जदि आपणक घरे भी माता तुलसी को आपण मैंने स्थापना करिसेंती तेबे आपण मैंने यही संकेत प्रति टिके ध्यान दियंतु। हाँ सांग मैंने जो मानक घरे जो मानक घर सामने माता तुलसी को माता वृंदावती को स्थापना करिसेंती से माने केबे तांका तुलसी गछ को टिके निरीक्षण करी देखिबा उचित। कारण शुभ समय हेउ किंबा अशुभ समय हेउ जहाँ भी आसवा आगु आपण मानक तुलसी वृक्ष किसी संकेत दे थाए। आज ये वीडियो माध्यम से आम मैंने आलोचना करवा जे कौन कौन संकेत सब आम मैंने जापर जे आम मान जीवन में किसी सुख होगाक आसु जाऊँगी कि दुख आसवाक जाऊँगी से सब आम जापर। सांग मैंने जो मैंने मोर चैनल नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब करनियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन रे क्लिक कर दियंतु जहाँद्वारा मुझे आपण मानक पई सब बेले एमती नुआ नुआ वीडियो अपलोड करि परिबे आ आपण माने नोटिफिकेशन रे पाई परिबे। सांग माने मोर वीडियोटी आपण मानक जदि भल लागु थाए गोटे लाइक करिया पई जमार भी भूलंतु नहीं और कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निश्चित भाव लिखि दियंतु। यह माना जाई थाए जे जो घरे माता वृंदावती को स्थापना करा जाइछि जो घरे माँ वृंदावती पूजा सकाळे संध्या बेले करा जाए से घरे केबे भी धन संपत्तिर अभाव हुए नहीं। से घरे सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी एवं प्रभु नारायण वास करिथांती। वृंदावती को जी जल अर्पण करती जो नारी माने जो व्यक्ति विशेष माने जल अर्पण करती से जीवन रे केबे भी दुख आसे नहीं। से माने मृत्यु परे वैकुंठ धाम रे वास करिथांती। सेमानंक उपरे सदा सर्वदा भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद रही थाए। सांग माने तुलसी एक अत्यंत पवित्र गछ अटे। एहाको पुराण रे केवल गछ कुहा जाए नहीं बरं स्वयं माँ लक्ष्मींकर रूप बोली कुहा जाय थाए। तुलसी हेउछंती माँ लक्ष्मींकर रूप जहाको प्राचीन काल रे वृंदा नाम रे समस्ते जानिथिले। सेथिपाई एही तुलसी गछ समस्तंकर पूजनीय होइथाए। एहाको प्रतिदिन पूजा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। एही गछ को केबे भी अपमानित करिबा उचित नुहे। आपण मध्य तुलसी गछर जत्न नेउथिबे किंतु कोन आपण भी केबे तुलसी गछ को अति निकटरू भल भाबरे देखिचंती कि एही गछ आपण माननको बहुत महत्वपूर्ण संकेत देइथाए। आपणको प्रतिदिन एही तुलसी गछ को अति ध्यानर सहित देखिबा उचित। तुलसी गछर पत्र झड़ी जिबा पत्र सुखी जिबा किंबा तुलसी गछटी संपूर्ण भावे सुखी जिबा तुलसी गछटी सुंदर भावे भरपूर होई जिबा तुलसी गछर आखपाखरी अन्य किछि गछ उठिबा तुलसी गछरी जट बाहरिबा आदि अनेक प्रकार संकेत आमको देखा देई थाए। आउ एही संकेतर बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही। एही सबु संकेतरू आमको भविष्य रे घटिबाकू जाउथिबा शुभ अशुभ परिस्थिति विषय जना पड़ी जाय थाए। आपणक जीवन में खुशी आसवाक जाउछि कि दुख बा संकट आसवाक जाउछि सेही सब संकेत आमको तुलसी गछ पूर्वर ही देई थाए। जदि तुलसी गछ को ध्यान सह निरीक्षण करी देखिबे ताहेले आपणको भविष्य घटिबाकू जाउथिबा महत्वपूर्ण घटना विषय जना पड़ी जाई थाए। तुलसी गछरे साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती। एही कारणरू तुलसी भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। जो स्थान रे तुलसी गछ थाए से स्थान रे माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु मध्य वास करिथांती। श्रीकृष्ण कहिछंती कि जी तुलसी पूजा करिथाए ताकू नरक को जीवाकू पड़ न थाए। मृत्यु परे जदि व्यक्ति मुहरे तुलसी पत्र को रखि दिया जाए तेबे से प्राणीर केबे भी अधोगति होई न थाए एवं से व्यक्तिर आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होई थाए। तुलसी गछ को जल जो जी देउथिबो एवं तुलसीर सेवा जो मनुष्य करुथिबो तार मृत्यु परे से वैकुंठ धाम को प्राप्त होई थाए। जो घर सामने तुलसी गछ थाए से घरे खराब शक्ति वास करती नहीं। सेथिपई शास्त्र रे घरर सामने तुलसी गछ लगाइबार विधान रही। जो घरर मुख्य द्वार सामने तुलसी गछ थाए से घरे अकाल मृत्यु हुए नहीं। तुलसी गछ उपरे अपरिष्कार पानी पड़िबा उचित नुहे। जो घरे तुलसी गछ अपरिष्कार किंबा नला पाखरे लगा जाई थाए से घरे सबुबले विपद लगी रही थाए। सेथिपाई आपण एमिति भूल केबे भी करंतु नहीं। तुलसी गछ को सदाबेले भूमि उपरे उच्च स्थान रे लगांतु।
ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଘରେ କେବେ ବି ସୁଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନିତ୍ୟ ଜଳ ଦେବା ବେଳେ ଗଛକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସଂକେତ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ସବୁ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିଯିବା। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବା ଖରାପ ସମୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ମୃତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2, ତୁଳସୀ ଗଛର ସତେଜ ଭରପୁର ପତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ସତେଜ ଏବଂ ଭରପୁର ପତ୍ର ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବୁଝାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ପବନ କାରଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ତାହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ସତେଜ ସବୁଜ ପତ୍ର ଯଦି ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉଠିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନମ୍ବର 4, ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଆପେ ଆପେ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଜାଲ ତିଆରି ହେବ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୀଟ ବା ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବୁଝାଯିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଜାଲ ତିଆରି କଲେ ଏହା ଧନ ନାଶ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଜାଲକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ତିଆରି କରେ ତାହେଲେ ଧନ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଜ ସତେଜ ହୋଇ ଭରପୁର ହୋଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଓ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଜଟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭରପୁର ଦେଖାଯିବ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଥିବ। ଘରର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବାହାରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କି ସେ ଘରର ବାତାବରଣ କିପରି ଅଛି। ଯଦି ଘରର ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଅଛି, ଘରେ ଭଲ ସଂସ୍କାରର
ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ଭରପୁର ହୋଇରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ଆଶା କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।